KADCC protested at Difu Samson Singh Inti Memorial Park. JLF organized felicitation program at Difu. BJP Langpher Mondol Mahila Morcha held its first executive meeting at Bokolia. Good morning and welcome to Dailycast News. I'm Sarah Tipi and now the stories in details. On 31st of October 2020, Karbi Anglong District Congress Committee organized Satyagraha program and protested at Difu Samson Singh Inti Memorial Park against Anti-Farmers Act. They protested against mainly the Anti-Farmers Act 2020, highlighting three important points. The program was attended by Vice President of KADCC, Mr. Ratan Ingti, Ashok Teron and many other Congress leaders. While speaking the media, they blamed the BJP-led government for improper functioning of the country right from the implementation of Anti-Farmers Act. Report from our Difu correspondent, Hingbeng England. Farmer laso anti laso ek abil patak protest labang pidi man itu makte samut pia bang itu katu bada chiki lo non ruling government BJP government tu latung mangke सबका विकास कुसी पुकोला ता नम mangke lasong kala delo even farmer tu ampan ta nong agriculture tu manta agriculturist tu manta nong mangke latung bang achat ahubida ta pipi delo even latung right latung adhikar na latung bang pawe lablo dom bangke lasinon bang ahop pet pudang lo belum ta frank ke GST pine impulsan kuri lo GST pe na jone ta emethanga hem sok sangpen danglok koi bichi le hen kurusio ta me nali non jorong le non mangke nali GST long registration nang pod nali GST apan nali tangkap pet nang pokok ben apan hala so pet de apian si nali hormu chojor long po de non mangala bang chota kle lang GST ko already impose elo non mangke laso di non bang latung mangke farmer laso ega bang ko lo mohet mili frang jo indu bani tum ningi lo je non mangke nangli hem production hormu achat hormu te nangli jungjung nangli jorong le lo hala government atum sisi thik po frang ke non bang piloma non kala ke plang atu hala tumsi bang si hida ko thikason en po la tumsi bang ador fix po la tumsi kuri po kasi non bang public to ma right on bang ga velo la so te lo ponte India democracy po ta bang ke completely democracy right non ga awade po kasi itu congress tum bang la no dia democracy belum te democracy are bang anot tin long nangi sidom bang nong nangi la so ponte itu bang ke protest kuri pine bang ke. Yesterday, Jambli Literary Foundation organized felicitation program at Karbi People's Hall, Taralangso, Difu. The program was started around 1 a.m. In the program, Jambali Literary Foundation felicitated the winners of the online poem recitation competition organized by JLF. It was led by Chairman of JLF, Mr. Surya Rongphar. The program was attended by President of Karbi Cultural Society, Mr. Chandra Singh Crow, renowned Karbi poet, Mr. Sar Ed Hanse, poet Khogen Ingti, JLF advisor, Mrs. Karan Hansepi and many other dignitaries. Report to our Dailycast News. On 31st of October 2020, BJP Langpher Mondol Mahila Morcha held its first executive meeting at BJP Langpher Mondol Committee office premises. The program was attended by HAD Minister Mr. Sumrong Hang, MAC Ram Singh Timung, Madhuram Lekthe, Kuntila Ronghangpi, all Good Mahila Morcha, presidents and secretaries, and many other dignitaries to grace the occasion. Report to our Dailycast News. On the occasion of 145th birth anniversary of Ironman of India, Sardar Vallabhbhai Patel, BJP East Karbi Anglong District Committee organized Run for Unity program on 31st of October 2020. The event of Run for Unity was initiated from BJP District Office up to Difu Town. The said program was attended by President of BJP EKADC, Mr. Dhonsing Teron, Ajit Kumar De, Madhuram Lekthe, Mrinoy Teron, Dilip Ronghang, Simon Phangcho, Minu Teron P and many other distinguished guests. Report to our Dailycast News. Let's take a short break. Stay with us. Langley TBS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Mancha Road, Difu Karbi Anglong, Assam. Deals with all kinds of
ABS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000 492143. Intipi Car Showroom, used car dealer at Rongtingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon and more. For more details, contact at 600279080 or 7637859559. Welcome back. On 31st of October 2020, BJP Hauraghat Mondal Mohila Morcha held its first executive meeting at Hauraghat Kirat Bhavan office. The program was started around 2 p.m. It was presided over by the President of Hauraghat Mohila Morcha, Sathi Acharjee. It was also attended by President of District Mohila Morcha, Mrs. Rosmi Teronpi, Vice President Ambika Rongpipi, General Secretary Nilibon Teronpi, and many other guests to grace the occasion. Report from our Langhin correspondent, Sarpin Pokro. আজি 17 মণ্ডলৰ পৰা আমি এক্সিকিউটিভ মিটিং এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি প্ৰগ্ৰামটো সফল হৈছে গতিকে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মহিলা মৰ্চা বৰ্তমান আমি লুম্বাজঙত শেষ কৰি পেলাই তাৰপাছত আমি এতিয়া হাৰেঘাট মণ্ডলত আমি উপস্থিত হ'বলৈ এটা ভাগ্য বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আমাৰ ইয়াত হাৰেঘাট মহিলা মণ্ডলসকলে আজি আগলৈ অতি মানে সুন্দৰে কাম কৰি আহিছে আৰু আগন্তুলৈ মই এটা আশা আছে আগন্তুক নিৰ্বাচনত আমাৰ মহিলাসকলে খুব ষ্ট্ৰংভাৱে তেখেতলোকে কাম কৰিব বুলি মই আশাও আছে আৰু তেখেতৰ যিটো ধৰণৰ কাম কৰি গৈছে এটা আমাৰ পেৰেণ্টবডী মণ্ডলসকলে আৰু আমাৰ 8টা মৰ্চা মণ্ডলসকলে তেখেতলোকে একেলগে এক হৈ পেলাই আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেখেতলোকে খুব সুন্দৰৰে এটা জয়যুক্ত হ'ব বুলি মই আশা আছে গতিকে বিশেষকৈ আমাৰ অল ইষ্ট কাৰ্বি আংলং মহিলাসকলৰ কাৰণে মই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ প্ৰেছিডেণ্ট মহিলা মৰ্চাৰ ফালৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমাৰ লোকেল হাৰেঘাট লোকেল MSC অনাৰেবল কনষ্টিটিউশ্যন অফি ডাঙৰীয়া তেখেতৰ মিছেছ আমাৰ চিত্ৰা বাইদেউ আছে আমাৰ লগত তেখেতে আমাৰ লগত সদায় আজি হাওৰাঘাট ফাৰ্ষ্ট এক্সিকিউটিভ মহিলা মিটিঙত আমি নথৈ আনন্দিত কাৰণ আমাৰ মহিলাবিলাকে যিমান আহিব লগা 39 PS-ৰ পৰা যিমান আহিব লগা আছে কমপ্লিট আহিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এইটো মেছেজ দিব পাৰোঁ যে আমি আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমি আমাৰ MLA ছাৰক কেনেকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ বা হাই স্কুলত জিকাব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ এটা আশা আৰু আজি মিটিঙত এইটোৱে মোৰ বহুত আনন্দিত যে প্ৰত্যেকখন পিয়জৰ মহিলাও মানে প্ৰথম হ'লেও ক'বলৈ সাহস কৰিছে যিয়ে নহওক কোনোবা গীতেৰে কোনোবা গদ্যৰে কোনোবা সাধুৰে কৈ কিনে আমাৰ মিটিংখন সফলিত কৰি লৈ গৈছে আৰু লগতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট বাইদেউ তেখেতে প্ৰত্যেকটা মিটিঙত যাব লগা আছিল হ'লেও আমাৰ ইয়াত অতি মানে মন দি কিনে বা হাওৰাঘাট বুলি তেখেতে দৌৰি আহিছে সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ বাইদেউৰ আশাৰ লগত বাইদেউৰ অগ্ৰগতিৰ লগত আমি হাওৰাঘাটখন নেক্সট ইলেকশ্যনত 30,000 ভোটৰ পৰা 25,000 ভোট দিব পাৰিম বুলি এইটো মিটিঙৰ পৰাই মানে আমি মানে আশা ৰাখিছোঁ আৰু পাৰিম বুলি মই মোৰ বিশ্বাস Samson Ingti's first SMS audio song O Lorali releases today on YouTube. This beautiful song is produced by Anik Dhonitiso, lyrics by Karabi Roy, and music and tune by Dr. Utpal Phukan.
As per report, this beautiful song is releasing today on I Love Karbi Anglong YouTube channel. Report to our Daily Cast News. কব খুজিও কবলৈ যে নোৱাৰি আগুৱাই গৈ কিয় ৰৈ যাওঁ থমকি Langbui team beat Bokajan team to lift volleyball title at Khorsing Terang High School playground. The program was attended by Bokajan MLA Dr. Numal Momin, ex-EM Jivan Chandra Pathak, MAC Mukund Mahanta, and many other guests. In the match, Langbui team beat Bokajan team to win the final match. As reported, the winner is awarded Rs 10,000 along with trophy, and the loser is awarded Rs 5,000 with trophy. Report from our Hanjang Langso correspondent Bisnu Lekhe. That's all for today. Keep watching Daily Cast News.